गुड मॉर्निंग पिला माने। दिने तुम बापा तुमको गोटे चॉकलेट दे कहले यह सम्मान दुई भाग कर, गोटे सम्मान भाग तुम्हें खाओ और अन्य सम्मान भागटी तुम सान भौणी की दियो। तेबे तुम्हें चॉकलेट रो केते अंश पाइबो? अर्धेक नुहे। आउ एक उदाहरण नेबा। यह एक आयत चित्र अटे। यही आयत चित्रर मध्य भागे भूलंब रेखाखंडटीए टाणी जदि यह सम्मान दुई भाग करा जाए तेबे प्रत्येक समान भाग यही आयत चित्रटीर अर्धेक हेब। जदि आउ एक रेखाखंड टाणी यह सम्मान चारि भाग करा जाए तेबे प्रत्येक समान भाग यही आयत चित्रटीर एक चतुर्थांश हेब। तेबे यही चित्रटी को देख, यही आयत चित्रटीरे जो रेखांकित अंशटी अछि यह आयत चित्रटीर एक चतुर्थांश अटे। एक चतुर्थांश भग्नांश होइथिबा बेले यहाकू संख्या माध्यम रे प्रकाश कले उक्त संख्या को भग्न संख्या 1 विभक्त 4 कहा जाए। आज आमे विभिन्न प्रकार भग्न संख्या विषय रे पढ़िबा। गोटे भग्न संख्या को साधारण भावे लेखिबा को हेले यहाकू a विभक्त b रूप रे लेखि पारिबा। भग्न संख्यार दुईटी अंश रहिछि। ऊपर अंश को लब और तल अंश को हर कहा जाए। लब और हर मध्य रे एक रेखाखंड थाए। भग्न संख्या a विभक्त b रे लब a अटे और हर b अटे। गोटे संपूर्ण जिनिस को जेतोटी समान भाग करा जाए ताहा हर अटे और सेही समान भागरु जेतिकी समान भाग काढ़ी निया जाए बा अलगा करा जाए ताहाकू लब कहा जाए। हर केबे मध्य शून्य होई परिबो नाही, कारण कौनसी संख्या को शून्य द्वारा भाग करा जाई परिबो नाही। भग्न संख्या 1 विभक्त 4 रे लब 1 अटे और हर 4 अटे। पिला माने प्रथम चित्रटी को लक्ष्य कर। एठारे 4 समान भागरु गोटे भाग को रंग करा जायछि। एही रंग होइथिबा समान भागटी एक चतुर्थांश अटे। एक चतुर्थांश एक भग्नांश होइथिबा बेले एहाकू संख्या द्वारा प्रकाश कले एहाकू भग्न संख्या 1 विभक्त 4 कहा जाए। अन्य चित्र गुड़िकरे भग्नांश गुड़िकू भग्न संख्या माध्यम रे प्रकाश करा जायछि। एठारे दिया जाइथिबा दुईटी चित्र को भग्न संख्या माध्यम रे प्रकाश करा जायछि। एहा ठीक अटे कि ना? प्रथम चित्रटी भग्न संख्या नुहे, कारण एहार दुईटी जाक भाग समान नुहंती, किंतु द्वितीय चित्रटी भग्न संख्या अटे, कारण एहार तीनोटी जाक भाग समान अटंती। पिला माने कहि परिबो कि एही चारिटी चित्र मध्यरु केउटी भग्न संख्या नुहे ओ काहेकि? वर्तमान विभिन्न प्रकारर भग्न संख्या विषय रे आलोचना करिबा। एठारे गोटिए चॉकलेट अछि, 4 जण पिला अछंती। तेबे 4 जण पिला ए गोटिए चॉकलेट को किपरि भाग बांटिबे? एही चॉकलेट को समान 4 भाग कले प्रत्येक पिला 4 भागरु गोटिए भाग चॉकलेट पाइबे। प्रत्येक पिला पाइथिबा चॉकलेट को संख्या रे प्रकाश कले एहा भग्न संख्या 1 विभक्त 4 हुए। एही भग्न संख्या 1 विभक्त 4 को प्रकृत भग्न संख्या कहा जाए। प्रकृत भग्न संख्या रे लब हर ठारू सान अटे और एहार मूल्य सर्वदा 1 ठारू कम। एठारे किछि प्रकृत भग्न संख्यार उदाहरण दिया जायछि। आउ एक उदाहरण नेबा। एठारे 5टी केक पैकेट अछि और 4 जण पिला अछंती। तेबे 5टी केक पैकेट को 4 जणक मध्य रे किपरि भाग बांटिबा? प्रत्येक पिला केतोटी केक पैकेट पाइबे? प्रत्येक पिला 5 विभक्त 4 अंश पाइबे। एही भग्न संख्या 5 विभक्त 4 को अप्रकृत भग्न संख्या कहा जाए। अप्रकृत भग्न संख्या रे लब हर ठारू बड़ अटे। गणन संख्या सेट रे एहार मूल्य 1 ठारू अधिक। एठारे किछि अप्रकृत भग्न संख्यार उदाहरण दिया जायछि। आस वर्तमान पिलांक मध्य रे 5टी केक पैकेट को भाग करिबा। प्रत्येक पिलांको गोटिए लेखाए केक पैकेट दबा। तेबे गोटिए केक पैकेट बळी पड़िबो।
ଏହି ବଳି ପଡ଼ିଥିବା କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଭାଗ ଦବା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ର 1/4 ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1/1/4ଟି କେକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଲା। ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1/1/4କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ 7 ସମାନ ଭାଗରୁ 4 ସମାନ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1/4/7 ହୁଏ। ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1/4/7କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2/1/4। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କହିପାରିବ କି ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ବୃତ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲାଲ ଅଂଶଟି ହେଉଛି 1/3। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତଟିକୁ ସମାନ 6 ଭାଗରେ ଭାଗ କରି ଏହାର 2ଟି ଭାଗକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ହଳଦିଆ ଅଂଶଟି ହେଉଛି 2/6। ଏହି ହଳଦିଆ ଅଂଶକୁ ଲାଲ ଅଂଶ ଉପରେ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 1/3 = 2/6। ତେଣୁ 2/6କୁ ଆମେ 1/3ର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଓ ହରକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ବା ହରିଲେ ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲବ ଓ ହରକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ବା ଭାଗ କରି ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଏଠାରେ 1/2କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏହା 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 1 ଠାରୁ ସାନ। ତେଣୁ ଏହା 0 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଏହାର ହରରେ 2 ଥିବାରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 0 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିବା ଓ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ 1/2 ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରିବା। ଏଠାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1/4କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅପ୍ରକୃତ ବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 7/4 ବା 1/3/4କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ଓ 2 ଠାରୁ ସାନ। ତେବେ ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ଏହାର ହର 4 ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 1 ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବା। ଲବ 3 ହୋଇଥିବାରୁ 1 ଠାରୁ ତୃତୀୟ ଅଂଶକୁ 1/3/4 ଭାବେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଢ଼ାଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ନା ସାନ ହୁଏ? ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା। ଏଠାରେ 2ଟି ସମାନ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯାହାକୁ ସମାନ 5 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ 2 ସମାନ ଭାଗକୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 3 ସମାନ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 3/5 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2/5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ହର ସମାନ ଥାଇ ଲବ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଲବ ବଡ଼ ଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏଠାରେ 2ଟି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ 5 ଭାଗ କରି 2 ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ
ସମାନ 4 ଭାଗ କରି ସମାନ 2 ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁଳନା କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବିଭକ୍ତ 4 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 2 ବିଭକ୍ତ 5 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଲବ ସମାନ ଥାଇ ହର ଅସମାନ ହେଲେ ହର କମ୍ ଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହାକୁ କିପରି ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜାଣିଲେ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ବା ଛୋଟ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ ବା ଛୋଟ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 8ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖ।